na rihimendo ba manifestation garani sawa watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamaka waida ikanga sivanu hamada vanu hensi ya hatu si ukaze kiemba ya hensi hatu ikiemba ya hensi hatu ngamwijua ukailode lijimbo la taifa abonge ngamjo karibisha o wana nyasi ikao si ukavanu riheza lijimbo la taifa watengele riheza lijimbo la taifa ukakatina ndongo jojo uzendelea vatina lijimbo la taifa namkaribu. Sipepeta na hadi ukombozi pia daula ibenuha kasibabu ya hedini ya sangaya unukoboria narikeni na Yahuvenza ya masiwa komorodi mzima wasiwa komorodi mzima siwa ya masiwa ya renea monde arisaidia Kenya nzima rivenze watwania mahaba ya dina dunia Eramu isipepeta rangu mwezi sita ya juye daula ibenuha zisiwa zatu zikatuha maorena tuwani mwalina ngazija narikeni na mahaba Yahubenza ya masiwa azali kozibi baba Lukmani Hamaka waida mihomba ukaya haini njohamba na msohamba amina kabla yabo duhamba mguna mnusurun amuhafadhin amtukuzin ambeni mwisomema waheri ensuri johasuli Mwenyezi Mungu rike mwengoni mwandu wa juhenda uharuma zembe vuzahi. Are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? You want to go Azali go out? Yes. Azali go out. Baada ya hapo mwambie lukarandi sawa barnamaji ya he manifestation hatu ya kawaida haini 2000 na ngasi haruma manifestation ya hatu au ya maandamano ya hatu ya jana na kume na mfukari na msihendo shehisabu jana na kume na mfukari ngariomba Mungu ritiwasili wa haruma jana na kume na nane azali a 70 na mwambie amina ritiwasili ye jana na kume na nane azali no ruahe wa 70 abonge ngarjohandisa okaya ngasi haruma retard okay kwa lazima ndise 14h izote ndizafanyishia haitilafu za technique abonge ngarjohandisa kana kana mambo mwingi ndo haruma ndo hambaye discours officiel ya hatu ngamjomkaribisha bwana Nyasi Mohamed Baruf na mumreme kot ya jari nike discours officiel ya tafadhali mashkuran. Hana namta swamaha imana kazi ishtighala za he grupo elektrogenera kawita hanjawa ina imprime discours ne rewayo alafu mtijwa shangaya banga mjwa somaru mwa telefoni. Chers citoyens, mesdames et messieurs, chers camarades de lutte, assalamu alaikum. À l'occasion de la 117e manifestation de notre collectif, nous avons souhaité adresser une lettre ouverte à la diplomatie française sur la situation qui prévaut toujours dans notre cher pays, conséquence
cette lettre fait office de discours officiel en ce sens. Et en ce sens, je vous prie de bien vouloir prêter attention à sa lecture. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes le collectif de l'Appel de Paris, issu du collectif de la diaspora comorienne de France, né au lendemain du coup d'État électoral orchestré par le tyran Azali Assoumani en date du 24 mars 2019 aux Comores. Au-delà des rapports des observateurs internationaux qui étaient sur place et de l'ambassade de France aux Comores, nous savons que beaucoup de nos compatriotes vous ont déjà saisi sur cette question d'atteinte aux droits et libertés des Comoriens. Le conflit qui oppose le peuple comorien au dictateur sanguinaire, le colonel Azali Assoumani, s'enlise depuis ce 24 mars 2019 jusqu'à ce jour, mettant en péril toute perspective de développement du pays. Tout le pays s'est mobilisé depuis ce 24 mars pour un seul objectif, se débarrasser de la dictature et du tyran assassin qui, pour se maintenir au pouvoir, n'hésite pas à tuer son peuple. Depuis cette date et suite à ces élections présidentielles tronquées et volées, la population vit dans une dictature féroce décrétée par ce dernier qui a gelé toutes les institutions démocratiques, muselé toute forme d'expression, ligoté l'essentiel des leaders politiques. Vous avez certainement des échos de cette crise, puisque depuis la diaspora comorienne en France, qui représente plus de 400 000 hommes et femmes adultes, manifeste presque tous les dimanches à Paris, Marseille, Lyon, Nice pour dénoncer les atteintes systématiques des libertés démocratiques et demander le départ du pouvoir de ce dictateur. Rappelons qu'Azali Assoumani a été élu sous la Constitution de 2001 lors des élections de mars 2016 et investi à ses nouvelles fonctions le 26 mai 2016 pour un mandat de 5 ans. Peu à peu, il a tripatouillé les institutions et la Constitution à travers des manœuvres anticonstitutionnelles, frauduleuses et illégales pour s'éterniser au pouvoir. Pour asseoir sa dictature, le colonel putschiste Azali Assoumani a d'abord démoli le système juridictionnel du pays et son organisation. Il a démantelé la Cour constitutionnelle et a par la suite procédé à sa suppression totale. Il en a profité pour modifier la Constitution pour prolonger son mandat et se maintenir au pouvoir jusqu'en 2024, avec une perspective de se maintenir jusqu'en 2029, alors qu'il était censé quitter le pouvoir présidentiel depuis le 26 mai dernier, pour laisser place à un enjoint comme prévu par la Constitution en question. De nombreuses personnes ont été lâchement et sauvagement assassinées, parmi lesquelles le colonel Faisal Abdou Salami, Mouti, Bapalé, Salim, tous exécutés dans des camps militaires. Un jeune sportif du nom de Gazon et de nombreux civils tués sauvagement, ou encore des jeunes filles ou fillettes violées et assassinées sans que l'appareil judiciaire s'en émeut ou prenne les mesures appropriées pour établir la vérité pour ces meurtres. C'est donc dans ce climat d'insécurité totale, avec l'indifférence générale des autorités judiciaires et politiques, que vivent les Comores. Excellence, Monsieur le Président, compte tenu des liens historiques et diplomatiques qui nous lient, qui lient nos deux pays, un devoir politique et humanitaire s'impose à nous et à vous, raison pour laquelle nous avons décidé de saisir votre diplomatie. La France, pays des droits de l'homme, ne peut rester aussi longtemps silencieuse alors que plus de 100 personnes sont faites prisonnières, dont des journalistes, des hommes politiques, à l'instar de l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, détenu illégalement depuis plus de 3 ans et sans le moindre procès. L'ancien vice-président Mohamed Ali Sali, le gouverneur élu de l'île d'Anjouan, Dr Abdou Salami, le journaliste Abdallah Abdou Hassan, dit Agua, et d'autres ont fait le choix de prendre la fuite pour sauver leur vie. Toutefois, toute voix dissidente et sanctionnée, les opposants muselés
ou mise en prison, la liberté d'expression confisquée, malgré les intimidations, les massacres, les complots, l'usage démesuré de la force. Le peuple comorien, épris de liberté et de justice, reste à jamais attaché à la Constitution de 2001 et à la présidence tournante, gage de stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Depuis le 26 mai 2021, la présidence de l'Union des Comores est donc considérée par l'ensemble des Comoriens comme vacante, car le 26 mai constituait la fin ultime de la légalité et légitimité juridique et constitutionnelle de ce pouvoir. Azali Assoumani doit donc se conformer à la Constitution et partir du pouvoir étatique le plus tôt possible. Monsieur le Président, la France et les Comores sont des pays amis et l'histoire en a fait ainsi. Et si nous avons décidé de vous saisir, ce n'est pas par hasard. La France, comme elle l'a toujours fait, elle peut et doit tout mettre en œuvre pour la paix, la stabilité politique et institutionnelle aux Comores. La France doit clairement prendre position aux côtés du peuple. En ce sens, Excellence, Monsieur le Président, au nom du peuple franco-comorien de France, le collectif des Comoriens de France et plus particulièrement celui de l'Appel de Paris, nous souhaitons attirer votre attention sur cette tragédie qui frappe notre pays et vous exprimer notre désarroi quand nous avons vu que l'homme par qui ce malheur frappe les Comores, M. Azali Assoumani, pour ne pas dire président, vous l'avez accueilli avec tous les honneurs au dernier sommet que vous avez organisé du 17 au 19 mai dernier à Paris avec les présidents africains. Nous exprimons ici le sentiment général, largement partagé par la quasi-totalité des ressortissants comoriens vivant en France et ailleurs, qui se sentent ignorés, délaissés et abandonnés face au drame qui frappe leurs proches vivant aux Comores. Nous espérons toujours un geste de désapprobation et de condamnation de votre part de cette politique. Il s'agit d'assistance à un peuple en danger, car beaucoup de vos qualités humaines ainsi que votre engagement affiché contre les atteintes à toute forme d'injustice et d'atteinte aux droits humains nous laisse espérer ce geste. Or, jusque-là, Monsieur le Président, nous continuons de nous interroger sur le silence, non seulement de la communauté internationale, mais aussi et surtout celui de la France. Ainsi, restons attachés aux valeurs fondamentales de la République. Désormais, nous ne cesserons pas de vous interroger sur la politique de la diplomatie française sur la situation aux Comores. Et profitons dans le même temps de vous appeler à plus d'égard à ce qui arrive au peuple comorien, dont une grande part de son destin est scellée au peuple français pour plusieurs raisons. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, en l'expression de notre vive considération. Voilà, mes chers camarades, je vous souhaite une bonne journée. Marhaba Menji, merci beaucoup. Thank you very much. Mwishia diskuru ya hima na nyasi Mohamed Barouf ikawa intus. Hani akaunangalia itoa tuzika harmweshi zungu ya kauden mimlimat ele wamba ukati ele wakaya havumbua viol. Havumbua viol ils ont des aundra faina. Violence ils ont des aundra faina. Ils ont des ahundra et constitution parce qu'on gasina faina, on gasine Komor. Komor mnaijana. Yakana ndeleo, yakana mishinzi, yambao constitution iviolewa. Ya violendo, wahandani ya viole azali. Avonge keja shangaza ikale lopna, haviolewa, hardi haviolantewa. Hoka haviolewa, hardi haralohizo. Ya Komori, iviolewa irdira lohitoka wanahayo ngwara lohitwa ngavo wafungwao ngavo wafumao ngavo watsinzwao wonsi pianga ziridwao mfano bapale hawanta ntiende huinji kati vumba faina na nivumbwe bapale mrudi na bede Komori avonge haru zenongo izo yundi hokaya ngavo ye violence ne viol irunga josa dabisha ni pare mwanamshohatu Jamila ya jerambie za huso wana ikawa ndo wana hatu ikawa mwanatu mhunde Komor
wana ndoa na razaya noa joka uzalwa ikao ngujo yaonese hizo ikao ndo za hundra imana hatu noa na hatu mfano mwafaina ngamjo mkaribisha mwanamsha watu Jamila na mumre mekoti kama ngoni moa zadze ikao waone conscience ya hezunda uwana na ngo tayari ya uzamba hata mpaka zikao. Watukufu wa emasi wa salamu alaikum. Kabati zuhamba karino reje idingoni shaya zurtukamba raha zuzo nzipia ngamziju wao heso wanangu angamizi wao o wanawangamia aboga mjawa kaya uondo mmea wa hatu wa maudu halafu ngamanzo neshelezize mabani hangu amanzo neshelezizo wazaza hangu ngamanzo neshelezize ye masiwa ya hatu kamili hukaya ze institusio za hatu zimpurulewa pia kabati mbanungo ya kaya ikolelo ngio na mwangalie ya justice kabati azali hasiyabo wala wandu na yengu wafukwisho hamzima hesa wala wandu wakaharumwa yezi wakandofujari wonaye wandisotolo hamzima ngabu wabewa shini ngabu wabewa Bruxelles ngabu wabewa Maroko wande wakeneze fonksyon iho na rishinarele wanokayo wakati wafuna ritijeni mrohasa sola hembali shana rihime ridefando wana hatu na rihime rireklame haki ya hatu shaya wakati wafuna mtijima baba haka mtuja republike na rije hawinji na rije rihime hawinji rireklame haki ya hatu lelo ngarijua wakaya azali hato saza hosimbiwa shaya sisi karitushinda rahima rareklame haki ya hatu hesaba nundo bahanu rako bidirije lelo rihime hawinji rirdefando wana hatu hesa dunia pia ngerangali yao nyinyi mloma siwani ngemrangali yao vanunzo chabano ni hime ni defando wana walo Faransa sati chabano ni hime ni reklame justice ho wana walo Komori basi na rijwe hawinji ridajo vanu kasaba na baha ribakisha nokaya ndo wakati azali ajoroha hanyansi pia ngamjua waka azali ahisa ngamdemande opposition kamili muhime hemihono yo miili rikeba zima rilamuheri tunguwe mru yarihimilie riwane rimreme umpanga wa mwiso heso wakati usawuja shariti kembali na mbali rambanga reklamo justice na rihime hawinji heso wana mwana wa mahamisanu nguviolewa ramana mme ramana mshe hesa banu tindo wana shebahi shahatu wanaume ngwaviolewao halafu ngamsaho ukaya na rikeba mweja na rihime hawinji hamme hamshe hamzaze hambaba resheleyo walowa oma prizo resheleye mruja presida sambi ulona mahana maha ya tuone famia hae ronesheleye mruje mana maha tu agwa yakaramwishilia jana yakayarimilia yakahuritsanganya ritimduwaze vanu yaliyo yo wana wahafa yemaudo wanashiwao engarijokuwambia ni wazazi wazaya ni wa baba mlona wana na mkarazi rihime hawinji reklame justice hensi ya hatu nyonsi pia ngarisima conscient ukazali hesa na rihime vamaja rimsindihe na rihime vamaja riwane nkodo yinu hato mwisizoni shariti je abaho wakati wafuna eni mrohasa sola hembali na ritsanganyane za institution za hatu pia rizirejeze hesa ntito na mahakama iyo ntiti heni ntito na justice iyo kaitinti nozo ntipia kapatirilonisho mru mzima hashindi harikolonize hashindi haritiangamani wakati wa roho ngamani hunu usauja wakati wa roho harimwe yetu ratilwa usauja ngamono wanangu wa hema beja tawanunga wavanu
Ngamono wanangu hema beja sawa nungwa wavanu. Mpaka ngwatahawe daula ya haki. Ngwatahawe manifestation pasifiki. Riwahimilie hawinji, risionziani, risihe harima masiwa ya hatu. Hamzaze, hambaba. Lelo ni mlongazija, ngamambao kaya mpaka diaspora ije. Owana hatu sawanu wahimi. Hene mru tujoshinda ya haja. Ngujojo towe pia ya hahe. Ulo tujoshinda ya towe ya pia jihutole pia. Ngujorenge pia yu ya pashilie. Nganyi wenji. Kaya kalelo kamtineze nefasi zohenda. Shangani neze mayeni. Zohimilio wana wao. Wasiho masiwani. Na mwashangirie. Nari washangirie. Hasonzi pia. Rireklame justice ya hemasiwa ya hatu. Gamkazo yabo ya wasaya yache. Ngamonzo dishie koti kuu. Ngajendekeza mbiwa ishiao. Miezi mgwabenzi. Ngamjuao kaya Hamade Eliaza ndavanio mwanamsho hatu. Ya ukayange lazimo zambo. Mbese atunga mzari memna mshaku. Mhezea kumbavi wanasha. Arina rizime mbavi. Ngani tayari? Arina rizime. Ye. Yema. Azali. Marhaba mwenyasi jiji, marhaba mwenyasi jiji. Ngarende leo ni barnamaju karma banuka ya ngarjo ulazimu rizie uho saa 12 kamili. Abonge baada radunga izo mwana mshatu ya kaurambia. Ngarjoka ya uharmaze nongozinu nganzao ilurambao sensibilisation, mobilisation da ilurambao mparo na mshahirisho. Mparo na mhashirisho. Amonge bajaramba mparo na mhashirisho ngelazimu wako tipia waelewe kaya inumba na ikao kaiti nyangu kangari wanao na mrikao ke mfujari mrikao nge mjufumo mrikao katina hulikambi ya tonio abonga mjoha uamba vinende hulanzua ni mwambie nuka wananya untumama na untubaba mwavani mtani uhulikiani mwavani sisi mhulikiani mwavani sisi mkiani tahata tivenze ni mkeni fete mwavani sionomba wanzuani wavani wanzuani wavande mane kamba tivenze ni mhire bweni kulu wanyumshwa bweni kulu na mumdeme masamaswasi na mumdeme masamaswasi bweni kulu ahavi nsimlinda bweni kulu hani maana timono bahava hani na tivenze DJ mwana wadaha mwana mpavi favoriki rivulishe mwana mpavi wadaha takulua hija mana asino mamaji vali voyage mabwenu wachunzwana asino mamaji voyage njeza mkana baraka chikamsi Rimaberuka ya ngaripara orisimu hirabwe ni kulu ajarambie inu irongo ya maringilizane rivenzane watu wa moja rikeva moja detushindarwane na Azali Asumani na mumeme masema bweni kulu mana tuwa naja tafadhali bweni muhairi
Wangwana wa Republiki mwazavo tisimu na nda mwazavo kamusi Sakia mwazavo kamusi. D'accord. Wangwana wote pia wangwa mabwenina mamwenye watukufu kwezi ikomori kamili imwali imzua kazjate maore Mungu namnusuruni sons Leut wamoja Republiki vani be Leut ya banyangu inor skavani mana ilfale nishe nsija adresse message na nanyangu antuma mamlo pia nsawa antuma mamun kiera wantu mama wasi wales wantu mama wasi deradza wantu mama sileya slasimu rikena serviette ya baridi ya 40 degré moins 40 degré watu wa attention rengeri wa perwa hamiziskuba zidariye rike watu wa utulizana na ukelezana manda inkombaini kaisi nyangu bebe na sojolia ave force ndubwa ridungane na hiyo tarimtoe Azali Alawi. Wananyangu kwezi ifahari yatu ya Pel de Paris de was sasa mliki toma moja rikevan vo moja manari de belle voiture reste à Paris rina fierté njongo yo rina ustara bonsi pia ya Pel de Paris ni kwezi naristahamiliana naritulizana narikevan vo moja ronsi pia Risuka rintoe Azali simian wananyangu amba ikamba dusha isuremi iviri ya javani le bon temps udani lovani leo na kevan kwa jamonti pia wakana baraka ni simia ni sipta fadhalin wami wananyanyu wami ronga tijavani para wananya sipara wababa sipara na mulkie wantu mamani pia la balagon hatu lishiza mali zatu lishari mdunga nina wanyu na mulfulishie na mke na wasu akana baraka simtafadhali Appel de Paris ini utukufu de rone eronsi pia vani mana kapsi livwa eronsi pia sija na kana baraka tafadhali sana mwambeni hadis amba leo Azali sinvenza mpumu wala risilemewe leo sambia wananyangu wa nzuani wami leo na wambia nsona wambe na ukuvani amba malagu ya shinzwani pia sasa biangiwe Azali na Lawe zifasadi za mwenzi pia sasa zangiwe mana badaba staliwa beta kulam na hilangia katon komande zantenza badaraju sasa rangihe Azali dégage watu wale wazoni pia imeji watu tushinda Vojana tikiamba mwananyangu agwa wakojijewa Sava utoa dua na humitana kiyo malipovu yatu ambarikie tini reposi njema mfumoraru na watu pia watolwa stuma ini ambaronsi pia soima rende justisi rende pia rimer lawe ata wananyangu wanzuani wakie wadungane nchongo iyo ambari lawe ronsi pia renda hisheme ya najao mana rahanzwani kara msheme ya Azali bestuma mba itsoja msheme wananyangu kwezi utukufunu lorulo na ovani nika karashinda rautene kanao Azali ator defie sasa mwasta rim defie Azali rimwanye samba malgré yas problème na wasi ravani vojana na kwatista mwanyangu africain hava association accord fereche amba waspa comorien diaspora comor tene 2 ans et demi amba simta yo fahar yo yakaparo hijiri hava zitinsa shafrika wasta renga itongoyo laver si menye narike wantu roti pia na keles gouvernement na zikeson si pia tongorlona emoja Azali na Lawe riske na nkondo na antu wengine Azali na Lawe nisimian na muje na mrangele na rike risilemewe risiremana risilana ramorana yombovu Tumaini wananyangu
Monsi pia mlovani na wankia unaton kiomba na mje risile mewe mana raha kratua mzoshtwani mzorna ushtwani na sirto utua kamgabenzi nisambia wakana baraka walo hawazi sirkali zabulwa za hensi wamba wasi kubayatu azali alawe narkevan vamoja risimane walan risilane s'il vous plaît benjo ngombo benarike hava utuliza kwezi vavo ya Appel de Paris tumenamba muniki ya jilangu wananyangu onsi pia mlovani wantu mamansi mamba narike wengi labda tusharsaidi wantu babawani rwavimie nchongo za hairi rewaburdishe zuroho hata si hijiri tena nchongo za hijiri republiki vani marahaba mengi simochali marahaba kia benu wa hairi washinzwani washimtamdu mpanga hari swafi mwa bwenu wa hairi na mbishie masama bweni afikiru kambe se hazamba ukayangela dhumondu wakiva zima wandu wani na azalia sumani uka azalia sumani mhadazi hadaya uwa komori hadawa pia basi hatuoneshelezi za jimbo tali la lamweza jimkomori uparo Aladini ibae jijeka tinilu tali la lamba wantani hani hadaya nikanzuya msihanzi sha politiki ya msihanzi eni mnaza ni mnazine mbavi sikubali Nusifoni Jali Ngamemani Sikubali Toae mali Jali haniti ya hopirizo Haina dali Mama maji Ezili waunchapi Zona mintirazi Nawe Jije Michele jimbole Azalia ni adaya Yewa DJ marahaba Inukandu ya ajali azali asumani Inukandu ya ajali azali wagozibi Haheza mwana yasi Aladini Baada rimwambia duka ya katina mbia tuzirenda honsi juu Ramba ukaya haviolante Ekomori no wana wa hekomori hasababu ya ukaya harwahitwa havrudi hafungu wao kwati na mo wao ya wafunga ukaya hawadhulumu maisha hao zinudo zisababishao ni pare mwananyasi la feve amambo mgani mndo arege mshuara ya vangu mtozi haukaya mimi hakika Mwenyezi Mungu rangwa kati na naone orolwa helu haya kihatu yahowa nyasi kaungo pirizo hata nava sanongoza udenza ndongoza uliza ngabo wa fikiri kaona mono arato
wadzihwa je namna ya kahanza ya dzihwa bapale shanga ambe ukaya ambe seva ngo ngo haruma cellule avonge ngamjo mpara emwananyasi la fève ya risome liste ya masikitifu yanu tafadhal mashkura. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci la tukufu. On va poursuivre la liste des prisonniers politiques. Monsieur Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, ancien président Comore, mis en résidence surveillée depuis le 19/5/2018 et détenu à Ouadjou depuis le 20/8/2018. Monsieur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, détenu à Ombo depuis le 21/10/2018 suite à l'affaire de Madina à Moutsamoudou. Monsieur Abdahi, ex-TPG, en juin, détenu à la gendarmerie de Ombo depuis le 21/10/2018 suite à l'affaire de la Médina à Moutsamoudou. Monsieur Nassir Alia Djif, détenu à la gendarmerie de Ombo depuis le 21/10/2018 pour l'affaire de la Médina de Moutsamoudou. Monsieur Nassir Saïd, depuis le 22 novembre 2018 à la prison de Moroni sans une raison sérieuse. Monsieur Mohamed Alia Abdallah, affaire et tentative assassinat vice-président détenu à la prison de Koko depuis le 22/7/2018. Monsieur Saleh Assoumani, arrêté le 4/4/2019, libéré le 28/8/2019, depuis arrêté une fois depuis le 25/9/2019 à la prison de Moroni, actuellement malade, hospitalisé. Monsieur Faisal Idaroussi, ancien réfugié à Mayotte, a été arrêté depuis expulsé en juin le 29/4/2019 et resté torturé à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Lukman Badran, commerçant à Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines et détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Nasser, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Salim Saïd Alia Merna, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Fouad Saïd Mustafa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Ali Hussein, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019, l'affaire des mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Hamidou Kassapa, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Moustapha Med, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Abdou, originaire de Moutsamoudou, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Saïdou, originaire de Mironsi, arrêté le 23/7/2019, l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Oumadi, originaire de Mironsi, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Docteur Saïd Mohamed Abdou Alia Al-Bantoui, originaire de Wani, arrêté le 23/7/2019, l'affaire de mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Souleymana Daouda Alia Marlin, originaire de Wani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire de mines, détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Laïdine Chafi Alia Magato, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Saïdou Ismaël, originaire de Barakani, arrêté le 23/7/2019 sur l'affaire des mines, détenu à la prison des Coquilles. Monsieur Ali Wali, militant de Daoulaya Haki, originaire d'Ntsoudjini, arrêté dans une mosquée de sa ville natale et détenu depuis le 23 avril 2020 à la prison de Moroni. Monsieur Mohamed Mouana, porte-parole de Daoulaya Haki, originaire de Mbeni, arrêté et détenu depuis le 3 mai 2020 à la prison de Moroni. Monsieur Yasser
jeune renvoyé par la PAF française de Mayotte est arrivé au port de Moutsamoudou le 14 mai 2020 et ramené par la brigade du port et de la gendarmerie de Hombo. Monsieur Jaoula, originaire de Ankibani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Mahmoud Alia LG, originaire de Sadani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Amboudi, originaire de Mdjamawe, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire du colis piégé détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Naïbou Kassim, originaire de Sima, ancien commissaire de gouverneur Salami, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Ahad Kassima, originaire de Sima, arrêté depuis 15 mai 2020, affaire du colis piégé détenu à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Idriss Jabir, originaire de Marahare, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Zarkash, originaire de Vouani, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Yatagga, originaire de Hada Daweni, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Asudine, originaire de Hada Daweni, arrêté depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Mourtar Ahmed de Djimlimé, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Houzam Ahmed de Djimlimé, détenu depuis le 15 mai sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Farid Ahmed Mironti, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Atoumani Houmadi Alia Barawa, à Moutsamoudou, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Ahmed Boudou de Bandrajou, Konkoba, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Youssouf Alia Makelele de Bambajou, Kokomba, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Félicité El Hadj de Mdjamawe, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Roumad Saïd Alia, procureur de Mdjamawe, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Navri Bek sur l'affaire des colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Zounou de Marahare, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Taufik de Marahare, détenu depuis le 15 mai 2020 sur l'affaire de colis piégés détenus à la prison de Koki. Monsieur Yushan Khalifa Dindi, détenu depuis le 15 mai 2016 de Mayotte, est arrivé à Port de Moutsamoudou le 15 juin 2020 et ramené par la brigade de port de la gendarmerie, la prison de Hombo. Monsieur Fayad Halidi Yahya Alia Jack Bauer, enlevé par la police française et le GIPN depuis Mamoudzou, alors qu'il disposait de la carte des réfugiés valable le 14 septembre 2020 et détenu au camp militaire de Sangani depuis la gendarmerie de Hombo depuis le 28 septembre 2020. Monsieur Mohamed Saïd Ali Aliambeni, littéraire, arrêté le 22 septembre 2020 dans sa ville natale d'Mbeni, détenu à la prison de Moroni, accusé d'avoir cassé les urnes lors des fraudes électorales le 24 mars 2019. Il est actuellement hospitalisé. Monsieur Abdourahman Mohamed Person, alia Marou, réfugié de Mayotte et qui a été expulsé par la police française et détenu à la gendarmerie de Hombo le 30/12/2020. Monsieur Ali Ibrahim, surnommé Waroudi,
arrêté depuis au port de Moutsamoudou le 30/12/2020 où il est passé récupérer à la douane la moto commandée par son frère Nourdine Ali, ex-PIGN, recherché par la police et réfugié à Mayotte. Il est détention à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Abdallah Abdou Hassan Alia Agua, président du mouvement de jeunes Daoulaye Haki, état des droits, journaliste arrêté par les éléments de la garde présidentielle depuis le 6 janvier 2021. Le soir, sans mandat d'arrêt, il est mis en examen pour tentative d'organisation des manifestations illégales depuis le 11 janvier 2021. Il aurait été torturé par Loukman Azali, le fils du colonel Azali. Il a été déjà détenu entre le 9/2/2019 et le 29 mai 2019. Monsieur Zaïnoudine Ahmada, membre du mouvement de jeunes Daoulaye Haki, état des droits, arrêté le 7 janvier 2021 pour avoir participé à une manifestation à Haya. Il est blessé au pied suite aux tortures subies. Il est mis en examen pour incendie au ministère de la Jeunesse depuis le 11 janvier 2021. Monsieur Tahir Minhaj, arrêté le 23 janvier 2021 après avoir accompagné l'ancien vice-président Mohamed Ali Salihi, dont il est membre de son parti politique, l'UPDC, qui est venu pointer au tribunal de Moroni. Monsieur Insa Mohamed Alia Bouboucha, enlevé à l'hôpital de Majunga et amené à Moroni sans aucune procédure légale le 15 juillet 2020, échappé de prison le 15 novembre 2020 avec l'évasion collective d'une quarantaine de prisonniers. Il a été une fois depuis arrêté par la gendarmerie malgache le 13 janvier 2021 et renvoyé une fois depuis à Moroni le 27 janvier 2021 par les autorités malgaches en violation de la convention de Vienne, comme il devrait sa carte de réfugié politique au bureau de la commission des réfugiés. Monsieur Abbas, chauffeur du procureur originaire de Nitoudje, arrêté le 29 janvier 2021, soupçonné d'être membre de jeunes de Daoulaye Haki, état de droit. Ibrahim Abdallah Alia Yansou, renvoyé par la PAF française de Mayotte, est arrivé au port de Moutsamoudou le 15 février 2021 et ramené par la brigade du port à la gendarmerie de Hombo. Monsieur Hadji Soufaïni, journaliste de Radio Ngazidja, arrêté le 1er 3 2021 avec 4 autres personnes, dont un Français pour affaires non encore élucidées. Monsieur Abdou Chakour, ancien lieutenant de la gendarmerie comorienne, est arrêté dans sa ville natale de Bambao, Mtsanga, le 6 avril 2021, suite à un avion qui a rôdé à l'aube de l'île d'Anjoua. Les autorités soupçonnaient que c'était pour le récupérer. Monsieur Mourtar Baza, ancien maire de Bambao, Mtsanga, est aussi arrêté dans sa ville natale de Bambao, Mtsanga, le 6 avril 2021, suite à cet avion qui rôdait à l'aube dans l'île d'Anjoua. Monsieur Abdou Afan Alia Mwenteche, accusé d'avoir participé aux événements de la Médina de Moutsamoudou en octobre 2018 et demandeur d'asile à Mayotte, a été reconduit le 12 avril 2021 par la PAF Mayotte vers Anjoua. Il est détenu depuis ces dates à la gendarmerie de Hombo Moutsamoudou. Docteur Mohamed Salih, ancien commissaire des finances de l'ancien gouverneur Salami par la gendarmerie à Pagé depuis le mardi 28 avril 2021. D'après nos ressources, c'est dans le cadre d'une nouvelle enquête ouverte pour tentative de coup d'État. Monsieur Mohamed Rabiou Abdallah Alia Maïlé est à son tour arrêté à Ouani aujourd'hui 29 avril 2021. C'était l'ancien commissaire de la santé, l'ancien gouverneur de Salami qui a poursuivi pour le même dossier. Monsieur Ibrahim Mohamed, ancien président conseil de l'île d'Anjoua, est arrêté à Miroujou, Newmakele, le 34 2021
pour ce même dossier. M. Massab Ali Djaha est arrêté à Domoni le 1er mai 2020 pour ce même dossier. M. Hussam Hamidi, un jeune de 25 ans originaire de Nyumamilima, Yambankou, a été arrêté et tabassé à Wani en juin par ces éléments du PIGN le 18 mai 2021. Il est bousillé à cause des coups de sabot. Il est hospitalisé dans un état critique. M. Salih Mohamed est arrêté dans son village de Hassim Pao en juin, le 24 mai 2021. Son seul tort est d'être le fils du prisonnier Issa Mohamed Alia Bouboucha, détenu illégalement dans le camp militaire d'Emde d'origine du capitaine Lukman Azali, fils du colonel Azali. M. Raïs Mohamed est arrêté dans son village Hassim Pao en juin, 24 mai 2025. Son seul tort est d'être le fils prisonnier Issa Mohamed Bouboucha, détenu illégalement aussi au camp militaire d'Emde d'origine capitaine Lukman Azali. M. Ramzi Ahmed, un agent des douanes de Moutsamoudou, est arrêté le 25 mai, le 25/5/2021. Enfant déjourné, il a été tabassé dans la voiture de la gendarmerie et amené dans sa maison dans le quartier de Chitsangani pour effectuer les fouilles sans demande de perquisition judiciaire. Monsieur Moustapha, résident du quartier de Mjihari, Moutsamoudou, a été arrêté le 25 mai 2021 suite à sa dénonciation comme opposant par Bakari et Yahya Salim, directeur des impôts d'Anjouan. Marahaba. Et listi kaande, kam jori sami kale jilisi hababi, okayendo koke jakanyangu, antunga sina wanadamu, majana mararu na mengo mitanu, do wanrika wanzali, hawafungu, hawarenge mateka dena Lukmani, wao no warendesi chorenda. Baada yabo ngabo listi ya saya, ikawa ngarjo sema sukundraji. Do wandrika wo Azali hawa wapie, ikawa ngwa ukiasi ya wanadamu mengo mine huenda. Nano wandrika wo wafungwa bonze, ngwajo soma shawa katimdo ajinga chauze sama hazatu, bale jili salishindiha, sinawshinda nirengeze listi zoze soma basa mwana mader, tafadhali urengeze dhamana zao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Na mumre mekoti, mumre afanya hizo hori. Na mumre mekoti la fevu, afanya hizo na mumre hori. Na tena na mumre hori honku. Oh yeah. Oh yeah. Enge tika aux États-Unis. Nga mumla bioni. Houtsanzi wa journaliste makatitio na doka ndrabu za journaliste. Esu ala na jouzi sema nama la fevu njomusa pourquoi? Un jouant koki. Ani wenji wa hawa wanzuani wa koki. Yunga monao ya ukaya shinuti shiumbe. Shilona bahata mba ubinadamu. Nando ukayangu wanzo ya monte uwasaya uharumo uwasaya. Ngwanzo ya monte uwasaya uharumo uwasaya. Ukayangu ndo hata wanzo amani sezisiwa. Na zisiwa nando uka wenji wa wana wanzuani. Ndo watilwa pirizo. Waharumwandu wa wazoavano wenji wanzuani ndo watilwa pirizo. Yonga onesao ya rohombi ya hizo ya hamba ya kahamba ukaya zinunongo za kweli nanga mjoshelea swali Muhammad swali hizo ya hamba ukaha mwambia ukaya yeka anza wanzuani abongezo kweli yeka anza wanzuani helisti hiyo kaya haini ya fungwa ya mzuani abonge habo riloba nuhema beyo ntipia ikaongwa ngari wanao no fujari ulona azali asumani nondwahi nimwambia nukaya ngamjuoka ya ula ya kaudode ya jaspora na mwone ukao kweli hakika wa mrui kao katina hisabu katina wandu ya weshili yao sha wandu wa luba vuni hahe wa maboi wahe na mrumsha ya ukaya ula ya kaudode ya jaspora havewa hunu na mwambi oye havewa hunu araja ke ambasadori wa ya jaspora ngude we jaspora shangujwe ariakaye sisi yaria jaya kaye muwa ya jaspora abongenga monao kaya wamruwa kaya to pariswa maka atire mwana wana wankuhu yati holelo akafe dainu kainde mana dabo pia hafa de mana wafanyozinu
abonge bali abonga mjopara ngamjopara mwana nyasi sheha na mumreme koti mzee watu sheha yajari nike baishwa kali mazima poka kazi jajo kiri yake utengwe ni hunu tengwe la mbwana ni jua ukaya yemru wa mbwana mzee watu sheha yake karenge mrongo vanu ya unesa ufujari uvira uharuma ensi ya hatu narambe oye inu sirikali nziro hatuona titiwani sohola karibu tafadhali jije katurongoziha yoyaje ingaje ikandamina sugile ha emweneha kajiji kajula naye kajiwanu azali kajiji kajula naye kajiwanu zaidi hata beli Eu adianta ali. Azali gari eha duedeha duedeha azali gajiwanu eha duedeha jiji azali gajiwanu yekameze majirani wasichora hodiga eha nalawe azalika jiwandu wasichora hodiga Azali Belu msaidie Kiki Belu kaoneza marehweni noyachobonanga nywanyika chimwanga usakinzi chibwanamizani ikachia manani aukira madavuni Ewaji ikadamine deiho ikadamine deiho kajiji kajula nae kajiwanu kajiji kajula nae kajiwanu kajiji kajula nae kajiwanu yemweneha kajiji kajula nae kajiwandu azali kajiji azali narikaribize mzee watu Sheha Jaramizo ya fikirio usoni mwa Azali Nondrohe. Tafadhali mashkura.
الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi diaspora ya Baraka, waume na washe, usiku wa leo ritamani risisele jihamba habiri hadisi kiwambikao wesa wakanti nzuri no kartusha mparenge nduri rambiyo kwezi ngaranzao baya yaka journalisti Banu Abder hamba arimuti utujijua lejimbo la mbwa balaba bayenga mjwanza nambe diaspora wa baba na wazaze wamjijua ukanga wajua waishi watahao kwezi awekari rijopande uo ilolo funfu ikao lona hatito jema njoli hadisi vanu uhusu omparo haku no uhusu emazarawikao no yafanyishi hao haruma yadana mila ya hatu nenamna ikawe maisha ya mkomoringayo yode zenu kutoa na nzo za bekwezi mrudini pare haji kuu hau salama waho wandu wafange politiki kwezi ukaya o wakati wisa uja o wakati uja wakati otsanganyiha risa ritsanganyiha shava bakisha reglaje namna nyirojine ya ukaya umuhimu wa hatu republiki bakarna tuahenda parke rende rambe namna ranzao risaidio wana hatu ikaondo watu waze fikra jema ikaondo wazidunga Owange Amerikanza rambe politiki ukaya recreation yihisa hena mveka umrasihi haheya uhisa otima nduorutsa hao hakaya ngaranzori chuse ya viodi ngohi hizo wanatu waramia na wakati lonu wa unukarti na wakati wakakarishi la mtiti au mhu yode mana na tede namba wakati wa recreation uhisa ngamrochi kukwezi nipare wandu waloma siwani niwambie ukaya dazila zamba ne shehu wa hatu ukaeba Muhammad Ali Swalihi yekana mwinyi ebanu Muhammad Ali Swalihi yeti notabilite yebanu hata wanti pia msitojambo kaya njawavumba wanti pia gari ambawe miji hatu kaya na mjuheni mriatikeje shile zuri hado tunjo kaye mtendo ende ndamweje basa mbatisha mwanatu na kaurongo abandamina elelo na mbokaya mbekezi ngarwe mabiho ekezi ngarwe mibu rika hanzari ambeo kaya wandu wa metre Mahamudu ne jama Mahamudu eke na mwinyi ngari habilio kaya na mrenzi bari sangasibu harumwa ngabo mzee wangu tuedo na mbokage harumwa Karefuru ngasi harumwa Karefuru ngari muonaoni neke na zeru kumwasi uhazisi uha mtido ambanga aemba no wajoenda wafera ngungeri jerengerile na mlamhebari sarimononi na mshua ziseka nzima mkaye beya bainu rimtowani lebwibwiyi ritijo ambeza hoa natuwa dingo harumo ukaharumwe Facebook wevumbandu isimu ngari mwambia onu ukaya na mrejeilane vazima nyima politiki mlohunu mringare vanu bakari jamziyani vanu wadani tola vanu na mje ekanga nyina barnamaji rijerekensi vanu vazima kwezi yode kipolitiki vansi wanu raja vanu garza hona fasi nzima eni mcho hunde mnakola hembahiza ya kontineri itsamwende bakisha nzuani mezi sita idarusare ngasarifu yode roboritsa osi wanu raja vanu mesamishana yode ya tena sivana Owangengari habilio hajiku la hoa babatu wa masiwani ukaya vanze mfunda baha haukena nruwa limao wehonde wakata hele pahuo haruma saya nane baho wakati yo hena mbriya uleme wanro hakavalo wajoka haswili ngwajoka wenji nswamba heki nyume ngarjoka wenji haukari kubali ukaya owa naturo mlili wao
karja wato wafidia ngari weshele yao ngazambao haku ena mruna tuangalia bahari mwe serikali ya mbaba Lukmani ya kaila ena mna nazishia valara nzo wakati ila ena mrunge na juruhi sonsi pia na mrunge na juruhi ngamjo mwambani hadisi ya mbaba Lukmani konja kanzani mwambeni yo banu enga mjo kaba numengo ni mummaluni wahe vaneka hata mtsenje mwahajuzi bahingwe henso guvernoma yetu shelo kaiba baloma halani na kanabi sadahuvi nende narega mrudi wabangwe matsozi na we matsozi yao ngamjo mwambia nindo ndono zingaresho ndesho tsitsinze ngama banu henna mnanga maulo ya wala ndwamba ngomisowe matsozi kabati mrushi arenge hateke darusi hata yono koni mndungo nzo arenge boyo ndani eke darusi kaja muona abokana ujua obongeye bano wanangasi wanu namlamuhe mrohe beyezi hisa mwingaro wa babo mijini mpe majali ko batino kaya mzilwa hakanyide mjizi yao ngamona we nafasi ilo bano sonsi pia inuibuli wa makro na mbababala mbabeki hahe heni zambwa ni makro hunu ndizwadu ngao makro hesari buli ya hunu obonge ngar paro hajizimo kaya ekamwe ishadi zo wanangwa jao na mwanjie ekaya msaliza juma na mrejei mwanzihe mbaba Lukmani urereze lakile hakaba la ramba kati rais nyinyi bowadani rimwambia nuka enu jotende henda rengeze lakile haribo shelaze lakile za beti salama wode ya ndoshinzi obongesi ando riloban garendo mbio rataize lakile na mbezerti jomtedeani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Shukran na mumreme kotiku mzee kula hatusi mbena pulwa zigelegele mbena pulwa igelegele shakina dana mila boge rangu ya dhukuru madhamana wa kisiasa no balu mwengoni mwao president wadani ikawa ndo raisi wa ile chama la Rifai ngamjo profite occasion wala jimba ni krefite ni mwambia nukaya nyemfomonti tarehe mengomira kandi haliyo ngabweshero ndondo ngoguri paro ngamubombwike katuri parende arambe ukaye president exilé ngamuomboe ukenguri paro ende arambe ukaya azalingu sovonti chakatenda arambe ukaya nge rais wa utazi abonge na rede hasonti renda ishiye ze fikira za rais wa heri faidi ikanguri paro ende arambiezo oharuma sali ya ajika abonge baje abori mwamba nukaya banunga si haruma bwana na mbwana ilo nziro ndondo mbwana ilo nziro shangar juu wadi baba nu mzo mziro ndo udingo uralo ngamonzo nambia ndo wadi wamba ukabadiwo wakaidi ngiabwetinde ulo mkaidi haini wakatuo no wakaidi bada abonga wo mkaidi baho wono wakaidi honga mkaidi toransi ngamjo kubada kaminde mkaidi ndamamichi shekango nangalo haini wakati awe mkaidi baho shamzima henda mbwani abonge ngamjo parae manama Yunusa ya jeri oneseze fikra zahi za husu ofujari wa Azali Asumani no androahe na mumre mekotiku kama ngoni mweze masampanga wa he collectif ya Paris. Tafadhal mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wazi watukufu kasina wakati mwingi kamjeshina marona ba shabala karja karamanda haya walari kawadari ndatwalie namna za kufanya hata Mwenyezi Mungu ajigie Azali arimto shakablia hizo zote pia lazima mweshele zenu kaya zila hali za hahe hizo tumoto kaza zila hali biza hahe hizo tumoto henda shakarja mlejezi akaya baada ya visa bank baada ya visa trezorerie publique yarudi ya visa bank aleo jana samahani warudi babi banki ya satena warudi babi banki ya satena abo garijua wo fasiri ya heze banki hizo zichiraundo kabati fasiri zinji katido tokaya Azali harengeza ukaya haine bahanu ikaongono kangutoto uro muhono na ikatonzarwa sichuwe chokando zilobo hari yabo lazima bacha mndo rangu yato washilo yabo geya pate mndo ya kazi abo lazima rubashale zenu kazi mizahahe gizo jumoto kaza zila mizahahe gizo jumoto kaza na udharau wa Komoro
na mwadharau wakanga mwishile yao gasina mulamsha shibana siku akaenda ende ya fete abese harima magistrature uko jisishanje wao uko penali bahi haparo komori hawambia ukaya abaha gela dimori kubaliane riketi batima samani gozi ripare shinu shambao daula ya haki ila kalima kaungari lirumi yao reambagure nonai habo yarengeti ya hatwire na tito him yarengo wananyasi ya wafunga yarenga uwasaya ya warwahitwa bahi warishia urerishe zao haina usiku haina wakati rambao ngari hutaji yao daula ya haki ikayo uharimai masiwa ya haki uwakomori wati pia waishi haunafasia waeshi haraha bahi si ushemeza ramba ukaya garza hau daula ya haki bahi leo hauri shaka kartu jabala ila fikira ya landahu bi antuka wa soma warambia ukaya mru mnafiki bahi ikahadungo unafiki wahengu tohenda bahi wakati hamba kujibizo wangu na banangu twenda yarudi residisha unafiki kwa wahahe ikaondo alonuo bahi atakeleza ile kalima la daula ya haki beshwa akaenda digoni ende yambe shahida daula ya haki rivumbwao tida ile ya wala walohula omuhimu ndo ukaya havumbua hamba daula ya haki ngeladi moiketi harimwe masiwa hatu haizo lazima riretane ani lazima rirenge rikubaliano kaya ngutwenda na urejeyi zilariziwani yohunu abo kazi mtonge seke hazi ya horena nai kazi mtonge sa ike hazi ya horena nai waka jana mfumoti samahani jana mfumoti wala wanrikaudo ya warenga ya wati ya shibani ya warenga maotaji haluka ya shifaranta wandu wao ngabo ya mangu wa hukumu jana bayo wandu wao kajashida ya undale kalima tabiti gambia ola wamba procureur ya walejeza wa watu na warenda shandoka gari tahau daula ya haki lolo jimbo wandu wao wafungwa wao mautashi wao walonilo bahika jashida ya wambia wala procureur wandabo ulo yabo ulo chuma ufunga wangu na ulejeza warwahitwa na ulejeza waviole ekachino tokaya raha waro kwa nafungulwa ngelazi mumrinike muda wanune mfumbili engari tuwa wezo kaujihire mfumdaru samani kartu tuwa wezo kaujihire mfumdaru izori tuwa ondo kaya ezijola wana na procureri olamba procureri bahizo lizo yeye hajo kumambia yafanya nyezi muujo jajia kwezi watukufu wanayasika warengwa bure wafungwa waprivatizewa ne maisha ya hao ne yaho wana hao ya mfumdaru ya maudu ekakweli ngabo haki ila ya ambajuzi owandu wao wafungulwa haukakabatinogo sione sao ukawandu wanu ikawladhimu wakeshibeani 24 alizilera 20 nini zine kwa wajaba mifumo na mezi haizo kwezi wa Komoro owangazi jambo ukakabana ya iziwa ya jwa ya disabadie ola mjongwe ola mbude yode hojongwe haizo kwezi uliho tiho jabanu na jana mhutu biliani owanama wanabio kabo ngeladimo ujuwa uhe yabo baizo rambo vanu izolgar tungo hamada sinawe ne absence ya haho ngiyo remarke ebonge ikawa jibu njeni mwabieni kwezi watukufu wakomo rijadidishe semfuru rijadidishe determination ya hatu ripare haina mruwa tangele ya bafuni rimambioka wakati wisauja wakati daunu na banu kwezi watukufu soti pia wakomori wati pia wakaulindia 26 beshwa yotabiri wakaulindia 26 me beshwa rikautoka wenjua hatuka unaka yotabiri sha baada 26 me agonda bo wakati mba na hatu ya ladhimu yandise hamfuyu na ukaidi na ritowe haina ikaundo rulonisho rishitanganye bado rutoshinda ritowe legozidilinu obeti salama ikawo yonde nyumba ya hoa Komori wonti pia
kwezi watukufu na mkazo yao na umshelezi zani kwezi ukaya yengwana le 27 menda wo yakawandisa ani ikaubadili surwa ya zindwa china ukale vesime rikahombi wa ukaya haina mkomori yazaliwa Komoro na haina mkomori kawo kajaziliwa Komoro shaye hendele yao Komoro haini bana jo parisa gozibi haina shombo jo kando lonisho gujojwa mtowa yone mana kwezi watukufu ramba ukaya le 27 usiku mahsus wakati mahsus ikawa soti pia wa Komoro na rijadidishe zemfu za hatu na rijadidishe zakili za hatu na za hikima za hatu rigabi likozibi hamvuyu na ukaidi bamnyeze Mungu jojaidia na rohe manu hamuda mfubisha ubao. Assalamu alaikum watukufu. Shukran. DJ hanlashe. DJ hanlashe. Afikiru kambe se mwishieze mwana nyasi yaza babanu kayangio muhimu kaini mndu ya jusale fumu nguzungushio azali nondoa. Haini mndu ya jusale fumu ngufaliki azali nondoa. Wa imma haini zijo utongeza ionehe hama wanukwati vazima ngejo lazimu rizikanwe kabisa ukaya izorito ufanya rilova zima izorito vazima rawana nizo kazina ukamasilaha ukaizonga zimnika ushinzi yame ukaya wa Komoro wanyisiha yame ukata walanga monao kwa tu wafikiana abuge baada rashilia mwanyasi izo ya mwambiani ukaya ngena muda mwinji kamjamona vanu izo ze kweli ngasi naletanga la mama hatu mama Ruhan, mama Rauhan, mama Raihan, mama Raihan ikahu hafariki, Mwenyezi Mungu jo mrehemu. Ngajuk sababisha ni pare fundi yode mana nabakisha to mwisi zoni ili ni pare fundi fahar ya jaidu nzanye na idu waijouka makbuli insha Allah. Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlaze vajema idungani wakati ndio uori hundo kabuli ya ukaya azali nuandroahe warohe haini namna yonti pia Mwenyezi Mungu ajutamani haini namna yenye Mwenyezi Mungu ajutamani no yato wa Komori harumatabu zimkinishihe abonge ntula ta wakati ngamumniko fundi fahar upande wangu nimwambie ukaya ngarjoho nani mfumbili jao tena ngamumbo mguri tio na nevanu ekati nukangarjori sherehi ukanda daenao pia waroha shekati ndizo karna ulemewa wajulemewa ndoadi urangalia shasinga sivano ngajoka vano atampaka yasema abonge mpaka ndabo ngamushirioni khair na baraka unono na afya maderuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani do ushukuria na uonesa o andu warangalia wabanu wonsi pia yauka izora zamba resiste hizifanyishihe manifu ya fanyishia amani banga bondu wakahababala siwa nanyile ripwao uli yauka balaba siwa tambalia ya bonga mjokanga mwangami yao lelo hauka sisi wandu wauka na rijimana ukanga rijoshora zao sasiye manifunga endao na umwabianya kadabili yauka banu rama garantao daula haki riantao ramba haina mrujo fanya hero erika bidia hukumlari hukumu emanifuta ni endele ya nelu dabari hakikisha rongo mbili tizamba usikwacha na yauka usiku o azungu wanu watasidi yauka mrumme kujolo la mrumme mrumshe kujolo la mrumshe basi tangalia etele tamba ebanu wanu wale shambani kwa wana furaha hamba wanu wanti wambio wananti alafu haina rongo wajo irealize abo hiyo promesse tenue il faut wandu wake mafiari
awengenga mifieri nezenongo razamba razifanya emanifuta anu yende ya usalama afikiri kama idorongo wa mwiso banu wakaufikiria ukana ngari joenda rirejeziwa aungo ato uchirelo koma bana mkubwa lirenge rifanye manifu apinisawa hakubali zote zama ndo wakanza risabe ezamilido ka ezakado za chiri banu nido na lebora o wazade kengwa zinao kengwa makini basi wenda mbavitita goshi droiti wa imi balababo showandu watona direction aina ya haja yetu warohora wadegusha bantu wako kwa rejei sisi lambada uda haki singarantao azalia lao kena ukiri mdendela ya siuhe ya chuwe ya ukana emdo ibidi ala weranti hale zabari ezenongo ya mbaya zifanya tidiri ya zifanya yodo wakati ya votiwa tika vitalifena ni mwana maila rifu Samba kuchara randa zidamina webari so mwemba bimgia rumbi ya rata antiarela na mpasha ito wengar mwema ndahe tambangeka lelo le 26 timu yabo aina za ufanya ngarisifanya shati kanzana mbebanishe le watijoka mrata ante tena bari ono wala tijibu wabo mzee watu Sheikh Muhammad ya Zambaba ni ukana wandu watije waka unatozungulia unu hata watendelo wajuja waji walitambisha tikanzana behindi kwezi watukufu wanlelo ni wandu mafanya siasa wanyile makaubidike sideri mdunga oni hodi za mhundani aiso mafanya no mwede mdani basi ngadi mtadhari shaoni bani yokana kamdu kutu wano rume manife inuana ya jea vure wandu bavuni ikeba na abasa inu ma politiki awe ma politisia wa Komori abasade wantao wajiwa vure wandu ebanga mtu wao wanunga mtu mtozi jua bano wandu wana abasade wantodo amekana na mjere konese bwa wakati yo faransa ngoto chambia chao rimnike ni plasi huno abo mrekonese ngawanzo andise hale yoti do rili yo na murimo wambia nyi mwana ngwabeda ya ukana bana basali nukariti ya ukana faransa wa rekonese faransa ikacha mrengeleti na bari rekonese ndo ya uri rekonese ndebi ya bongo dia sahi mnanyu bawo ya mtieni na mdoba kibano ya bonge bidio mdofanya cha ungechola simu cha ya msiuseni na umuide ohenda ndati jabanu tena chapora wandu bavuni habana mje labanu uongo tofanya cha sabari na bao sinu waka wandu wakauchabanu arume manifu warudi wakauhangwarila pizza warilende maadui bara amba kariti hunu banu engerikana wenda banu jokana nderanzi hale baba nuri kaucha banu rona wandu wa hule sharaba manifu na jabanu wandu waone kwa wandu wacha abenga abo dikanza litahadharisha oingana wandu wararush mechi wangu mtukufu ndaparo na waengeza ndaparo na fura wandu wabale ngwa usiwichana ngwa utau elarifu na ambassadori shauja banaishia diskuru inde bana disambao utocha banu wanzo teri mdunke nende fanya ndogo baga rjo mdunga rjo mamu cheka kutato msirini rakuta njo msirini ngwa uswalize swala wala hawatu njo msirini soti pia limroshea abo ngadi mtahadhari shaoni ya ukana ndia tijabanu ajaram ya ukana na mtomkubali ya bagu tofanyiwa chao na mtomkubali ya baba yangu tofanya chao ekahare ngwa haja atema bana harusi na mdanza lole yotore ngwa wandu wedu wa mbahuwa mdatira mangu ngo mdura jabanu kana nzo mdia fanye tactique secrètement ya towe ya zali karjo mduga batina ukana ripare yode risala na kwambia nyuma politiki mdachoja jare le zabani ya ukana banungo jere konesewa pale faransa yo mwanza ikamanza yoti ndio sisirilio didi mtadhara wado pande uokozi watukufu poliho ngasibanu ngadimabia honi watukufu ya ukaa ekidhamana kabati mda joparo jabani jambe banu ngampanye jao ngampomba putu ngabomba tamati ngamahala kadha shasi hisi ngasi haruma bwana ngasina confiance dalilu bizamba bani yokana wakati nijo utwa ya ukana ngari chimana okarsina banungo joshira lipani karsina banungo itanganyao yabo ikaubidi mdia chifure ndado mbese dunwa jondu makoko bo mswala tu ya tawe ya zala wakati na mapesa shabane manardo banu ngaranzo rambulane mauduro mtoa wanichokana yesari yeno emweza kiburino utostamilino bandikabula na wanu walijuao na hizo nga wandu tuzizoea mabandu waika yao ekakwa charongo wakona ule ya kwatu wanyanyao mabandu waika yao ekewo tide mazefu kwa tude balole gari kwa nopashi wabaliyo yoke isi banu yo banu mabandu wajiwa lo bandu si wafari ya mi wafari ya ntoda rongo nturongo awenke owantu ya jedo rongo haina usiku bidomde me yakwati na dia toya zali Shamda sijabana wajato ambekana edo wantoenda kukia dorongo wabanu kamjasiwa mbila neza kuwela wa ifondo lilapiza amadina mina ni mabiyaoni harumo silamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hazala Makkah al-Mukarrama habakiyabo hata amina mtu huwa makine kengwendo wanandongo pia ngwacha lebar za nchinyo tipenyi sudosumi yao raja ejanza lange juzi shokati ya Isaya juha ya erowa utume yanzu ya shanje yodo wakati emafujari waka umkauchi abenga mwantu nwambia libani yokana waka almala ambao salih wa muslih
salih uwo mndu mwema uwo wandu jamba ebala ingeje ebala ukuti ebala ingeje ujao abala ina adabu wa salih ukana katsundi wandu shakatu wananambi shamri ambao muslih mri yanto ya changer tabia mbi uodo uko yengwa awange mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati ataside ya kabila mafujari wa Quraishi wote pia wamwinza hede hata hatawa halapiziwa na rugo zinji abo iyo tibuju zekale longa abo wandu walilapiza bangaranzao likena maedele mema bano walokomodi ngari mwambia oni yaukana na mtulilie mtione kwa ndwa jabanba ezenogozi panisha izonogoza sire kidomana tiparani wandu wanabia ukana bomse wandu wangami ya oladwa nungwa tungo ulanzi tambana na marungu waka mjo yala okonga mwareme okoti kabati mba activity oladwani tambana na marungu wa embakari robo hazemurti sori tambe ya bakide shuno shahaho de shujo bo haba wewe wako kartuba sinaubashe ya amini soefu gari hauna dena mlisani mnose yarudi ya doliteza sheri ukaedo tukofanya shanga mina roko nyamwambia oni hale chambi yondo lokomordo mwambia ni nini ya ukana bro sinasi basi ni wandu mtaurongozi wa ya ukana na mtaheshe ushahani na mtahe valori ya hani mtuamba zia mesmili ulati utilisi amini kama lisoefu mesmila utoto shino stamili abongo chohenda ya keka huono hindu ya ridia idarau ya rudia ula pisi esabari mtowielewa ya ukana banu kabati ya tuanza jimu dishanu garanzo changement abonge ondu wao ngwambao ya uka panele gari ja utamba kanga mina gari ngamjo pashi abantu shanti na ujana benga mjo na gari yao njeli sema na wasa kwa diamani nirudi tena wende wakati udomde meyakoti yori lapiza na ulidarau yabonga bongo mhimia bidiri mwabieni ya ukana lesijiengiyo banyunu pia nyondo siasa ikaubidi mtanganyihe mwelese ukana ngampanyao ndongo ikakweli sheka kamjahunda mna grupu la banu pia makatsamili kamtina mala bahunda mana damia mduka ne katuna utojamri vura banu bitangaze banu jeze sasa chiri unumsiba na mwede sanyu baizo ndabo namdira tibana mna grupu la banu yatutibisi bachana matanu mtodo chamo chama banga matomde ngwandu banu na mataze partiza hanyu na bicha hanyu na mababu baizo ndabo ingemkaneza kwa watoto wa wachomde meni na mmaeleze wasiye bamtolo amchi ne badi hanyu mwana shewa nyu na mmambie watu wafanya activity waambie michi ya hanyu baba na tamichi ya hanyu neze partiza hanyu gamantao da na grupu wa idadi wali isteri wano se wabashe mapesa no ili wafanya activity wali pere michi ya hatu yo aibu kamtupanye siasi za lasimu mfashi yode kimisi hivi mfashi ni mkubwa siasi za hanyu chantuelewa mdu ambangu wanobana banu mnaiguma ya kubali ya kitole ya tule dimash ya chewani ya chebe nuwe zembi ya oneso fujari auka engeti lizo wajuka wasita hamaji sha mnezi mkwa makarna wandi bubanga abo wandu weika yao ngwamba utijau ya wengeti lizo litoto nani wasonti pia jema bani Israila haizo ngari mwambia wani wani yaukana na mkei humpanyezi hasi banga abo mabani hanyu timwambia ni yaukana enso lidari mtima wa politiki yo utremble yo ushinda danganya parti hawa danganya ntia kamili rejimi ilo rindinda chao nyinyi nganyishiwi na chana haruma mndu mtima utona kile kati uzina na utorongo kilaba kamsubutio kwadi yache mtowe ni mchichao mteka mdaze mtodo zunguli ya unu kamtishina mafanya ramichi ya hanyure mabavu ya hanyura ese parti za hanyu kamtishina mafanya rongo chamtodi chabanu mle jani beli la foto la sambibanu sambiga na jua sambiga na watuwani sambiga na faminga na wanzani natia bala foto jani milebanu na mwene maketi muhadise mabavu ya hanyu nese parti za hanyu Wautosha banu uongwa ni liya shantua ni liya mdubanu ya kanaensi ya mnikani nyinyi kamjazo ya wabireza kweli haina katirulane manifiyanu ya nungara nzao daule haki kaptusaruru mdu speciali bamone ya kawani mebanu wefanya naba kutuhe ya banu ndaba kutuhe ya banu kwa chaba mdiadu ngabo ulona mapesa ulona fami ulona parti rasini bele foto chado ni misabanu na mwene mafikire kanga na hamudaya na mna mtomu walibere yule dilo la kanzari sambe banu baba nusoti pia ngaritambi hao sha mbia tiba ye drapo inutene indio risa hawanu chaka tutama foti ya wanadamu wanu na mwedema nongwanda se parti za hanyu na zemali za hanyu ne mabavu ya hanyu nabo mabavu mpabilwa ebanu mruka tukubali kwa mpabilwa mpabilwa ni irobo kwa mkasona tamdu ya davoti ya hezabali hawa yuede risala ya biso la kanzari mwambie ni ukana sisi nga sibanu ngarifanya uzi hasi ngabumabo mnyezi mgu ya uka insha Allahu ta'ala retari mloni yone zelafa besi ngarito mwambie nukana mrati la uze karitende mrati la uzali tsengele karitende na mwambie ze parti zanyu ne maze kwa hanyu ya tila usebe utotenda tende na yosida ila ya sinema ila msinga utotoa zali bali jomba kia bage jodi nda utokanza chambe bide na lasimu yodo wakati mjo uone
ya risala hiyo ikamimbu mabiani banu yabonga limpara oni hawinchi yauka bainga mru mtima ekangusta ingu do ta place de la république o atukanza wende sauna wende o atukanza baki ngwato baki cha sisi ramba ukana inma yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab waone si abantu wanama abdere yaukana gasina wandu walokomori watambi hao warombelea udumwa wasimbu hao awangenga bomzatatu mtima mo mjini Moroni na misamihudi ya fariki na wao wandu dasi kabisa kabla simuru wambedwa na wafu hatuotipia wafu hatuotipia rawa umera washe mnyezi mge warehemba banu yode mbanu gorijowa nikabanu kana ucha banu sonti pia wambedwa waboto kamtima banu yakubaliwa dwa ikamgwa benze au karomba dua ul madlum la yuraddu banu mnyezi mge akanzari tungu ai weyeke kajani kwa premier ministre ngojo hesaba ya woji tisati mdambo waranti dabasa weyingo anzo telecom au weyingo anzo duane kajani kwa weyingo tonzinga mane tisati mdambo wabasa ni wandu marengo amwedasa nyuma kwa hamdila pizza au Bakari Jadunga Mustafa kwa Jadunga siko yafera hanyu karumambia honi chasi singa sivanu ramba mpaka daula ya hak chati mpaka Mustafa au timpaka siko tawara muyana mibale modesa libaka sivanu kenga manta ulidunga mtima yabo ngena mnongone banga rito mdugani wa shukrani kwa pati ribahe watu ekerifuja ndo ribahe kamgwa bense nduru siwa yao mbele fujari duambia ndumombelea ukana Allahumma aslih ahwala wilayatu umurina mruna sulihishe o afaume wa hatuna tabia njema sheka wende hata watumbu mpaka mruhamba mguna wangamize baka batidua ya uomba sisi na Bashari na Ben Salmani ya ukawa kendro waona fikira tukao mbele yao après tout ce qu'ils ont fait kamwambia ukana haido fanya chao tambari sifanya maadui kamfanya ukapata problemu mimi kama Mwenyezi Mungu garadinizo rambao ujorinika Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna istinaba اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابغهم دارا خيرا من دارهم وازواجا خيرا من ازواجهم اللهم هدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وساك اللهم ارنا بك عجائب قدرتك على فاجر غزالي اللهم اقتلهم مددا ولا تغادر منهم احدا اللهم دمره ومن عاونه اللهم دمره ومن عاونه اللهم من اراد بجزر القمر فاجر الخير عنده ومن اراد بجزر القمر شرا فاشغله في نفسه اللهم احفظنا اللهم اعفنا وفضلنا وتوفنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافه المسلمين abika mhimu wakariji zungu watu banga wandu wadunga utabanu wazungulia mbuka tutua kayo de paume wa hao ya zinao na wana elimu na wana masahiri tunado ambao wentu urambu wanga mtengelo bala baba ngo ambao karja fanya elimu de namna hangi ngeke de namna hatu sisi namna hatu yonje mabasi sisi erenda na si umpilise dipilise je vous dis bravo shukran na mumreme kotiku Mwenyezi Mungu warehemu hafa Mwenyezi Mungu ariwe ushinzi uharuma bwana inu biidhnillah abonge randisa manifestation hatu awe maandamano ya hatu heki emba ya henti ya hatu anindele jimbo la taifa njotaha ritengeleha humu hawinji ritukuze na mkaribu kwezi ritukuze le jimbo la taifa la henti yako jije karadhi ngasi haruma le jimbo la taifa Jijengu jomchinia ni mzine kari sarezi ezale jimbo la taifa ili wandu wa range zombo jije jimbo la taifa itibebeza nani ukombozi pia daula imenuha hasibabu ya hedini ya tangaya mundukumoria na iteni ahaba ya huweza ya wasiwa yetu wasiwa kumurida mutima wasiwa kumurida nizima ya masiwa zaliwa ya masiwa ya rejea
Mola alisaidia na ikeni azima vipenzi watwania mahaba ya ina dunia Beramu itipepeza Ramu mwezi sitalalie Daula imenua Sisi waza tuzipakiha Maone na tuhani Mani na kazi cha Ikeni Mahaba ya uvenza ya Wakomoria nina lichezea muisi kote Mungwana masino Siwa komorina siwa mali Maone tuwani Mwani gazisha Azipia gazisha Zamani, bila ulozi asisani huru Shabani sina na pia Waume na washi Shabani sina na pia Waume na washi Tumaesha ya msuri